famille. La reine mère de Conakry City. Ah oui. Wa ko lon tammo video ga ba matan logo ka. Kolon video ga ba ne ko. Na adresse fait Cameroun ma. Awo to mfa fait video ga ba di parce que moi man adresse fait ngoni kana mama. Kono gita mo vende re dala gine bi din malanga gitanna. Gita mfa fait woyende ringen kele gine société nambe. Afa fait lu de ringen ken nu société nan tagi. Na kolon ni geto comme mutan société ta. Non di fallait ba na ko ni meri mane nka kombi biye ba kombi na ko ni geto ak big nga kombi mane kono on s'en fout changement ou zéro na et na ala Guinée bi société na mbonyefa société bonyefa yo fangi na société la Guinée boku ku société mani yo muna il fallait la Guinée bi une société nan dankarish la Guinée bi une société nan ma waron fe kolon la Guinée di bi une société nan na kambi na sa kel muranya ni genya yama en va fala bu bonyefa na sa kel muranya ru bekima en va fala mu bonyefa société bonye mu fa parce que société ra bonyefa ni Amérique bette nan malima société ra bonyefa ni Amérique betenam katama ifindara société ra bonye fani Amérique betenam nga fera tema yari mais société ma boro société malima société ma boro société pousse ma eto fena kan maras ga yari société mu kafu ma boro société ma kharge fendi fule na re walle mi walle manin kene re anyam bolo din anyoma société na kankangun kata iyo société na kankangun kata nana re na sigala Guinée sibiri nyama société na ntoro société na kalakiri société na bangu na kanaki kui société na rima camera société na kalakiri mais ina fama mu blague de ina société bonyefa nta société na fama bar société na bonyefa société na meri malima société meri malima minde société ma bore société malima fe kanyo kunyima ena rafula yam fante na ra mais je suis d'accord era yam fante ya ra fama parce que me bore yam fama fule ma bore fule yam fama fe kanyo kunyima khali fule ma bore fule ko le nyemo ko ye me bore to de parler de me bore kolo anali tunna na problème afala mane ko kota ntara nara société na fala ma ka suede ina kam fe ina nan tofi kanmara ntan to gi fariti fe da kele na ko lonni ge wayende to agbegbe kelma ni kamini kan kombi parce que société no kono aka force nan nakina non di fala ba na ko na mana ko ni gonfler amini wona nga kombi ou bien ba kombi mais on s'en fout ntan to gi fare da kele ou bien ntan to do me ki moyemma ona ma na ba fe na parce que baraka tare nan nan fanna a parce que mfa su fe na muna mfambe nara kel fe ne wonga la wombolma nara kel fe ne 21e siècle jeunesse wonga wonjara bi wonga conscience tongo wonga ko wala mo wonga siga dindare wonga ba bilem fe kambi lo khalo khore mais nyawo mu finde ko fule gara go nyawo mu finde ko maninke gara go amu finde ko forestier gara nyawo wa ma finde fe mbore société nanna mbore société no wa ma fa fe resa nyi bam ma fili fari mbore société ne ka téléphone tongo fe resa ngale bam be ka salo ma era sabu era klinya ri fe ga ba kunna wo wule ka kore ya na ra wonna ka ni mane terre à terre mbrek awa ma tikki ko mo wonna ka ni mane terre à terre ka de ko na ra wonna ka ni mane terre à terre nta to gi fera kele mara kele rego annan nyata na masen fi ube mara kele rego anyon don na muna fotita mara kele rego aka nta mara beta munoma mais dunia ala nu na kan na girna kan mena na bama kono ba société ta limaniya munebe
ke fulena tori ki no abara gi organisation ne ken ne bara fa yeta ma fantolozi yara ba de menunu e bara fa yeta ma fantolozi yara ba de menunu e bara fa yeta ma fande na tambeno e bara fa ma stende na tambeno aso zedi fata fe birina so zedi fata fe birina so zedi bonye fan on e bore société tantara to konye bara gonfler e ya fi ke bara mini e fo wa ma sonon fa e ranta na manoko mara kele ga eta masen nyinara mara kele sesse nara kele ngaga kele nyanu fa fa kele nyanu ma nara kele ne wongala nara kele ne wonga wombela ga so wombori au lieu que il va faire kofuma mu ga fe kele sur mu garaba au lieu que il va faire kamali au lieu que il est à sa disposition alors que mu fanga fierté de soto mi re ga bo khima alors que mu fanga mu bela ga so mi mu boro yira si bete mara de mboro so se na mwa ma kelifi rachi e ka téléphone longueur et tout ngwa ta pe fo le Conakry wo wule fo bara ta pa gauche la reine mère tang be wo bara ta pa gauche so se di nyaaru so se di na ga dan kari nara so se di khafe dan ke nara ima to na nara wonna khambi parce que o mutin wo ngala o mo ntingu wo mbela so de wo mbore o mo nyani gere figa wo mbore be ina siga dunia de na siga ina ko fule tu ato mane defa fule e boro malima maninkenu maninke e boro malima forestier e boro malima mais so se di ma boro so se di malima abada so se di mo ma boro so se di ga dengara abada so se di mo ma boro so se di ga tiyare abada e préfère que bi dinga findi kula matira si bore fora et préfère bini ngani yeta mo fantolozi yara ba si bore fora sambe no fanga bela ko so bore yira e ka turbi runna keli e ga bascot runna keli e ga masen afara fe la Guinée iyo an fara ba kyoki bascot tan so se nantara la Guinée tan so se nang bena bascot tan na e préfère ga diviser e ka si ga je yeta pom fantolozi yara ba ima to kali mengena fa ka findi mengera ko na kirgita nan madakuma bore sie na fala wumbe mu khono bore sie ne hulle na fala mube mu khono e na so se di badak ma furi non fokora iyo non dinara parce que so se di mulimania parce que bonye mu na so se di be parce que so se di moi ma bela so fa boro so se di ire ga fe keren suku parce que so se di nya ga boro so se di la so se di mu kinikini ma boro so se di ma kadi mara so se la Guinée tan ku no si yo mu fa manu na kan do ko manu aka ta ka do ko mu fari na ka mu yiputu mais wo ma lan tari ya wo ma nyani genya ka ya wo ma bonya nya ka ya na ne fi won na lu fi ambi wo tam ma Guinée wo khadi barixi wono ma na kam findi de wo khadi ra nto na fala mo fa fe fête d'indépendance de bi dun kore kambi ina na kam do wonna wo mala wo fareti afola ko be kholindi mbara concentré mbara ma invité bi na mini et to bara fa to sonon fa franchement ngi fa na ram fa amu fa be ga fari e fa wana fe re sangale to ngwe ga bamba ma filma awa nga fe kerem fa lo be ntan na ram fa fe o ngule na rago me go wa ma na yo ga contact ko mo wongle nga so yi wo ga kan nyebe wo ga mo ko ba wo de to kulum fa fa la de na ki aha gibi din sa fe ne ala ko ha me khira excité mo nga wala excité wo mi se fi mamma so se ni ra excité mi sira ba mambe nto ska manga sakaja ngasa sende kaja almatu dale nga photo tongo nga sama invité fari soit disant que muna invité ri penansera la Guinée citoyen ngamira la Guinée di ngamira kaja nan tu shérif la Guinée ka ngamara almatu dale na Guinée ka ngamara donc fo nga miracle na opérer na ngani ma ngano fini de ma personnalité ra awa we contacter we khulu we mo kori enna ala ko wo assurer awona kan yo khili to ma photo fari khali invité simple na na kan fama ban sa ka falam fari khama confirmer ma sama fora fe a hanzet muna bilu ngoyangane enna moi ma ngi fini di personnalité ra awam findara man na ge carte yala nde man ni khili ngi sama carte ma carte baranyo iyo asama na khili to nguna sa na partager wengi to baranyo wo kuma te mundu wo wa mu traumatiser fine fare nyam munu folo sindi
Kawa mo kore ya no ngomanye wo na kali mane terre à terre kono société wo nyaaku parce que fule mu gira ba fe maninke mara ba fe forestier mara ba fe wota société ne re do ko Hollande kuibe wo fa wo ka fumma wo do wora khara wa to fe na ma personnalité racine de sa fe wo kan khili au moins wo ka encouragement de fimma ou bien wo fa wo ngo mbela ko so wo mborira wo ngo mala groupe kelenna wo ngo passport sans valeur wo ngo passport unna keli wo ngo no fendra passport ku au contraire wo kas téléphone non tongo wa kankan wo tulera awo nan tanangli kana fi je m'en fous kali kane amuke ke kana man ça me laisse à 36 température normale je vous dis ça me laisse à 36 température normale na fala fe ne seulement ko ngawo averti nga fala wo benye afala fe singe non to se Sénégal e Mali naka singe mani ya mago itana singe bambaram mema singe sige muna mali bambaram mera go itana singe to fa Hollande akan tam mu fa antan na ba fa de muno na kan etan to bara 37 na ba be tan no manana imuno na kan na pandan 37 imuno manara sono imuno na kan na pandan 25 imuno manara sono kan tam bara fa 5 ntan no fi na kan na ife ne fa antam mu na rabama iwule ibarata pa gauche so se ni nyaagu le gine kama bore le gine kama lima le gine kamu kini ma bore le gine kama na tone mfama fote ta lo na re na fala mane ma histoire na suffire de moi hypocrite mun nan tan mu ma histoire to ngba na sa de mun ndu gi do ka fadi mpa fe fote ta lo na re te fe kunti kumbore le gine dimbela ka sukune mbore le gine di khambela ka suka kamali ngate ambela ka benya me beta bela ka ben do anarati mbela ka sala kunki ma ngore yebu ma ala nu arabu kan ma ran tan fa kamane nu kunki mu bouger arabu nan bagan arabu sanyi ma yebu ma arabu nan to ma an wole fari nsabele fari ngore le gine ke ku ma khiri ngulima est-ce que ça fera moura sendebe en an na voyage da ngi na fure na ma an ngi ne mu ci ma bore ngi nera mfanali mbore le gine ke do ko yema fala ma ngere bi de ne nga kombi en na en e bi ni souvi ma na fra fene to parce que mbara kono khalu wona fa khede mo fo le gine ka nya ko nya bore le gine kara an fa ndage bi dun na ba fe na ko so se di duro na ga bi dun na ba fe na ki ala nu camerounaise parce que na ka nu la ma ga mura voyager na nu bra kana fore sige sa fa la di be an na ka siga de e fo na ka siga ma sinde mu to fa men ni na en disposer fi e na ga gine ni en disposer mais mu voyager ma aro ke mu ci mawulira ala na gara giri han jamma walira mu musiga e na fanto denge na kasige sa fala an fa na na ba fe na kimri bete mi go so se de duro e na kasige sa fala na dibe anaka katanta na voyage an no fure na ma an no voyage an ne mu ci manyin ne ra ma mi wata na yema ndaran tan an ga wata nan tan yira ko mun nyala ko fori ma mi wata nan na yema an ga wata nan tan yubi am baba wata nan tan yi an na kasiga de na tembe di nan klima 8 kilo asandoko anaka lagine ibore lagine ke na e na voyage an na fure ne ma c'est vrai na ga tanga ma fala ga yu ate mun de non di parce que tara ta ngin ne so ko ni na ga wa reste wa tranquille tan tan nabi isiga mane mu fa mu khate kunki mbora lagine kambela ka bengi am beta bela ka suka bendu kona lan tanaki na ku mbara fa mambara karaba 5 ans et demi en Europe na na kambili na ba fe to na ba fe o man fe ne fa o man ngo sangale to ngo man ga ban na ma wala ba ma mi rina na re mu gero wo kulundi ntamara donc wo ba la terre ba tout doucement qui ke frina louche avertissement doni kana ka kolon koro mi rinira ile mayangi na la ka fe de na kedan na kan mara so celery dida to wonna nan wama kana ka kulon inya ni genyaru danna parce que mi ribo nyamu nyaru mombe nyani genyaru ya mfa gara ngumbane kana ka kulon vipère ni la dameni parce que ma vipère ya anam fatine virus na rambe lagine di wo nyaru mais so se di wo nyaru so se di wo yara bi
société wo ya ti siborira société wo ya ti siborira hal faade mo fo société nyaako ni abore société la kono kali no fule na nakini ana bendum mane no alo ka ka yetama fantolozi da bana be khali no si betana nakini ana bendum mane no alo ka ka yetama fantolozi da bana be nta mugi fa de fere kele ko ala kan na yanara mugi da kele ko go asena nanyira kali na kam fi masale sarira munni masal la ma ka tongo han 2000 et quelque han nyanga fala han 3000 et quelque masal han nya ko si mu 2000 yati fi ma fare ga ko bi no masgade han 10000 et quelque han nya ko si sinde muno 3000 yat ça de comme économie là maintenant le quel fait na ga eno fait fanyira keli na ka fala la mala ma ni to na kan umma watan na bara 37 am 27 tan na babi 50 tan na babi 60 tan na babi ko mu ka fu mo wo ngati ala ka fere wo sangira min ma sankiri doni walu na ngaka ni ka mu lan sangin nan de ka ba mara me wona ko sangiti ma sankiri ko be ma wo sangi ba kan bi ma doni wondu na nga pousse ka mu no ama fe nan de ba mara ka lamma wonde ba nyaago yara baskot de wo yara bi wo toro ko le gine di bi dimbe société wo toro ko le gine di bi dimbe société wo yama nyoko société wo bi la ko so wo boro yi 21e siècle société wo la wo boro ma wo nyama ne moto wo ngonyi moto territoire moto les plus pauvres c'est nous kal ko bri nana re yira wo ngonyi mu kolomma parce que itanga moto ba ital ko bri kanyi i ga décider ya ko si société ni na ko amska fera sa fender ba ko natri i boro société ni ka ko bru kunna kana ba few ama muna fa mi muna fa kona fule kete muna bore ga fa ga place soto kala li demi place na ro fo eta ku mais société tan e yan yara mane na ma mu se so metan kasi bata fa so ma yi me abore société ma ni yama o kata wonna wo mbela so wo mbore yi la société wo nyama nyon tro wo na gambi tro société wo nyama nyon tro société wo nkiri kiri wo mboro ma nana ro lansa no konte ma to lansa na kata atu ka nyaku ya ko la ta ko société mu ama wolife société mu ama bore société ma life ada ko wora bilen kambi ada ko fule to ngoira te wo konna ima to han to fule wa fi han to fule wa mama ene kele na zazeli na mbanya fa lakini ebi ni société na mbanya fa no ribete ko nyita na mbanya fa ko ne doro tagi viper nira donc mo waye ni baragbo parce que mo waye ni muda ni 14 13 minutes ra mais to mbara fa 17 minutes wo ngadam bi e gi fare fa nga fa lo be na re question sa mo mbumba ngam makredi mo mo makredi moi mo sap africain nan gomma typiquement africain guinéen mfa mo waye ndina ma mais comme abara kon ku ya mbar 18 minutes ngo ngada nama wonna leri bigo respect na uma même ma kami mbar wo mayandi na olandu ku na dunia ile bi société bi la Guinée di bi o ka fa o ka fu mala ko wo nga fierté fi wo ma pays ma ni fare wo ma fierté na donc atana na ki bigo na uma ka fa ko na ngam meno ma diendi kay ma to mu jiya ma tu n'es pas obligé no ma kil de ma page donc wo ntana